Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est pas moi la chef, aujourd'hui je suis avec chef Yulko. Donc Yulko, elle est chef et elle va nous faire participer. Je suis venue, j'ai fait 1h30 de route pour qu'on travaille ensemble et elle va nous faire sa recette de shebekia, gribouche en algérien, shebekia en marocain et en turc. Alors mon ami chef Yulko est turc, hein, et en turc on dit shebekia. Ballı Arap tatlısı. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui on va le faire Inch'Allah الوصفة اليوم راح نديروها بالعربية باللغة العربية. On va le faire en français la recette et aussi en turc pour les amis turcs de Yulko évidemment. هكذاك الكل يشتركوا فينا في الوصفة هذه. Je profite pour saluer tous mes amis marocains. T'as des amis Yulko marocains? Oui, bien sûr. Voilà, donc on salue tous nos amis marocains et je voudrais saluer en particulier ma deuxième famille qui est Agadir Inzaghen, la famille Essaïd. Voilà, je vous fais un gros bisou et celle de Paris aussi, la famille Souad et Abdessamad. Bismillah, ala barakatillah, on va commencer notre recette et je vous laisse, bien sûr moi je suis là en commis avec chef Yulko qui fait des choses extraordinaires. Donc comme elle voulait faire pour l'Aïd, حبيت دير بالعيد الشباكية قلت لها نجي ونجي معاك باش نعاونك خاطرش هذا كاطو تاع العيد ونتعاونوا comme ça on s'entraide, n'est-ce pas? Je donne un salam à mes copines turques. Je suis très contente d'aujourd'hui de faire le shabakia avec mon amie Nawel. Je la remercie beaucoup pour cette vidéo. Selam gönderiyorum bütün Türk arkadaşlarıma. Bugün çok iyi bir yakın arkadaşım geldi. Çok seviyorum kendisini. Onun sayesinde bu videoyu çekeceğiz. Size Arap tatlısı yapacağım. Voilà, on va commencer. Bon, moi, on parle pas turc ensemble parce que je parle malheureusement pas turc. J'aurais aimé apprendre hein, parce que quand même on a des racines turques en Algérie. Bismillah, ala barakatillah, on va pas tarder, on va commencer. Alors, je vous laisse avec Yulko et je vais faire la traduction évidemment بالعربية نقولها لكم et en français, en arabe et en français et en turc. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la recette? On a de la farine, du beurre à température ambiante, un demi-verre, mais je vous mets, alors tout le temps je vous dis, je vous mets tout le temps les mesures au début de la vidéo et également dans le descriptif. نحط لكم المقادير في صندوق الوصف وفي بداية الفيديو، اوكي؟ دونك عندنا فرينة، عندنا زبدة على حرارة الغرفة، عندنا المزهرة، عندنا الماء، عندنا بودرة اللوز، عندنا القرفة، جنجلان en arabe, جنجلان، on a des œufs, on a la levure chimique, on a du vinaigre, une pincée de sel et on a de la levure boulangère. Voilà, c'est tout, on vous a tout. Et bien sûr la farine. Burada 1,5 kilo unumuz var. Margarinimiz var. Tarçın var. Badem pudrası var. Susam var. Tuzumuz var. Kabartma tozu. Yaş kuru mayamız var, sirke ve yumurta. Suyumuzdan bir de fleur d'oranger, koku aram veriyor. Bu kadar. Voilà, donc on va commencer, bismillah. Donc on commence par quoi, Yulko? D'abord on va commencer à mettre sec. Voilà, on va commencer نديرو حاجات جافة، نبداو بالحاجة الجافة. D'accord, on va mettre l'amande. Donc l'ose, oui. Poudre d'amande. Voilà. Ensuite, on va mettre le sésame. نديرو جنجلان، graines de sésame. On met le beurre. نديرو زبدة، نزيدو الزبدة. karıştırıyoruz. ونخلطو، on mélange tout. Donc خلطو مليح، دخلو. Vous faites rentrer tous les ingrédients avec le beurre, les ingrédients secs ensemble. Alors, on va rajouter la cannelle. نزيدو القرفة. قرفة. Cannelle. خلطوا. Mélange. On mélange. karıştırıyoruz. Ça sent bon. شهيناكم في الجنة، شهيناكم La في cannelle. الجنة.
On a dit aujourd'hui, on va faire une recette ensemble. On va s'entraider. Parce que, belle comme شباكية تشد اليد, hein, c'est long à faire, donc à deux, c'est bien. واش نزيدو, qu'est-ce qu'on rajoute? On va mettre la levure chimique. نزيدو خمارة الجاتو, levure chimique. Avec vinaigre. Vinaigre. نزيدو الخل. Kabartma tozunu koydum. Ekstra sirkeyi koydum. Yumurtamızı koyuyoruz. نزيدو البيض, on rajoute des œufs. ودوق نزيدو قرصة تاع الملح. On va rajouter la pincée de sel. Tuzumuzu katıyoruz ve mayamızı koyuyoruz. ونزيدو الخمارة تاع البولونجي تاع الخبز, la levure. Biraz su koyuyorum. On rajoute un petit peu d'eau. ما ديروش كلش الماء, ديرو au fur et à mesure, بشويه بشويه. Ne mettez pas tout, mettez au fur et à mesure. ونبداو نطمو et on commence à ramasser la pâte. Oui, voilà. D'abord tout en sec. Voilà, donc Ensuite, tous les ingrédients secs, les liquides après à la fin. Evet, Je nطمو la pâte. İlk önce kuru malzememizi en son suyla hamuru toparlayacağız. Maintenant on met notre fleur d'oranger. نزيدو المزهر, Evet. l'eau de fleur d'oranger. Kokusu çok meşhurdur. Bütün pastalara katılıyor. فوالا نزيدو المزهر ونخلطو مليح, نبداو نطمو خلاص. ما نقولكمش ريحتها شهيتكم في الجنة ان شاء الله. جو دي با لودور, شهيتكم فريمون لودور, شهيتكم في الجنة. دونك زدنا القرفة وبالك على الماء. ما نقدروش نعطيكم اكزاكتومون لو اكزاكت كومبيان, سي او فور ا ميزور. غاديروا بشويه بشويه الماء باش تطموا لا بات ديالكم. دونك اون في دوسمون avec l'eau pour ramasser la pâte. الوغ كان يديروها بالزعفران, كان يديروها الزعفران, مي لا غوسه ديالكم ما ديرش الزعفران. Evet, yavaş yavaş suyumuzu koyuyoruz. Birden değil, yavaş yavaş. هايليك لاباط تاعنا تلمت, هايليك لاباط تلمت. الوغ خصكم تعجنوها مليح 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 مليح. ديروا لها لا بوكس ومن بعد. Alors il faut bien pétrir, hein, Yulko, hein, il faut bien pétrir et vraiment il faut bien pétrir. C'est-à-dire Yulko elle a transpiré là, hein Yulko. Evet, çok iyi yoğurmak gerekiyor. Biraz hamurumuza boks yaptık. Evet, sonucu bu oluyor. Ve bunu 15 dakika dinlendireceğiz. Sonrasında devam gelecek inşallah. Inch'Allah, donc on va laisser reposer, c'est comme si j'avais compris, hein. On va laisser reposer 15 minutes, نخليها تريح 15 دقيقة, c'est ça Yulko. Oui, oui. On va laisser reposer ونولي لكم Inch'Allah, à tout de suite. أنا ولينا لكم, donc هاي قعدت. alors attention, كي تخلوها تريح, quand vous laissez reposer, vous filmez au contact la pâte, hein, au contact la pâte pendant 15 minutes, hein. غطيوها وتقيس هكذا العجينة هكذاك ما تقسحش, comme ça elle sèche pas, c'est ça Yulko, hein. Voilà, très bien. Donc maintenant واش نديرو, خليناها تريح, on a laissé reposer et on fait des boules. Oui, maintenant on a laissé reposer, on va faire les boules. 15 dakika dinlendirdik. Şimdi bezeler yapacağız. Donc on partage en deux. Je comprends le turc maintenant, t'as vu, hein? Oui. Et on va faire les boules. Voilà, on va laisser reposer 5 minutes. Voilà, هكذا نخلوها تريح 5 دقائق. عاودوا نغطيوها. On va la recouvrir au contact. Oui. نغطيوها باش ما تنشف لكمش, sinon تنشف. هكذاك. عبالكم الشباكية تاعها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تاع الشباكية وليو شيف Yulko formidable. Evet, böyle 5 dakika daha dinlendiriyoruz. Sonra açıp şekil vereceğiz. Voilà, on revient vers vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va أنا رجعنا غادي نحلوها. On va l'ouvrir, hein. Oui, on va l'ouvrir. On va prendre une boule. Voilà. Et on va commencer à l'étaler. Voilà, on va l'ouvrir. On va l'étaler avec la maïzena.
Donc نحلوها بالمايزينا نديروا شويه مايزينا ونحلوها. Donc avec la maïzena on étale. Voilà, on commence à ouvrir. On remet de la maïzena, نزيدوا لها maïzena من الفوق. مايزنا كويروز. Voilà. Avec Et on referme. 4 lieuros. On la plie. On la plie en combien de fois? En 2 fois comme ça. 2 fois. Voilà. Là. Voilà, comme ça. Ça vous fait des petits carrés comme ça. Hein? Des petits rectangles. Et on va couvrir On va couvrir. pour qu'elle sèche pas. نغطيوها باش ما تنشفش. Faut que j'aide un peu quand même. Hein? Voilà. Et après, Maintenant, on va la laisser reposer le temps que qu'on finisse les autres. on continue les autres. Voilà. Voilà. حنا on finit tout, نكملوا كلش ونولي لكم. Alco. Oui. On finit tout et on revient. Evet, bitiriyoruz. Tekrardan tekrar geleceğiz, devam edeceğiz. À tout de suite, Inch'Allah. On revient, donc ça y est, la pâte est reposée. Evet, yeniden geldik. Hamurumuz dinlendi. Voilà, نولينا ريحة la pâte. Donc, والكور غادية تحلها. Elle va l'ouvrir. Alors, vous allez voir comment elle fait. On met un petit peu de la maïzena. Biraz maïzena koyuyoruz. ديروا شوية مايزينا. ما ديروش فرينة، ديروا مايزينا. خير، c'est mieux. Oui. هكذاك. حلوها مليح. Voilà, bien ouvrir. Fine. Il faut qu'elle soit fine, hein, que ça te Oui. رقيقة. Hein. Qu'elle soit fine. Hein. Voilà. حلوها مليح مليح. Voilà. من بعد Maintenant, on va couper les bords. نقطعوا الجوانب. On va couper le bord. Là. نقطعوا على الجنب باش تجيكم كاري تجيكم مسقمة. Comme ça elle est bien droite et bien. Oui. Voilà. هكذاك. Et maintenant on coupe en 3 parties, en 4 parties. Ça nous fait 4 parties. Et on fait des petits carrés. Oui. نديروا مربعات صغار. Voilà. من بعد Je commence à couper 5. alors on coupe à l'intérieur 5. 5. قصوها 5 من الداخل. دروك on va donner la forme. شوفوا مليح غادي تخدمها قدامكم. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire 4, 5, 6 traits. Alors, on en prend une, on laisse une. On en prend une, on laisse une. On en prend une, on laisse une. On l'attrape avec le doigt comme ça. Et en dessous, il y en a 3. Trois en dessous et 2 devant. Avec nos premiers pouces. On attrape comme ça et ensuite on tourne. Et quand on tourne, et ensuite à la fin on fait des pinces. Voilà. Voilà. Donc il y a 6. 5 ou 6. Là il y en a combien? Là il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà 6. Donc 3 en haut, 3 en bas. Donc خدوا وحدة. خليوا وحدة. خدوا وحدة. خليوا وحدة. خدي وحدة. Voilà. ومن بعد ديروا لو بوس ديالكم. Après les 2 pouces ودوروا وغلقوا على الجوانب. هذه هي. C'est comme ça. هكذاك شوفوا. هانيك. شوفوا شحال شابين. شوفوا. Regardez comme c'est beau. Voilà. هكذاك دايما. نزيدوا واحدة أخرى. نزيدوا واحدة أخرى. Evet, şimdi elimize alıyoruz. 5 veya 6 tane kesim yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. Daha kat kat isterseniz. Evet, bir tane alıyoruz, bir tane bırakıyoruz. Bir tanesini alıyoruz, bırakıyoruz, alıyoruz, bırakıyoruz. 3 altta, 3 yukarıda. Baş parmaklarıyla tutuyoruz böyle. Sonra böyle çeviriyoruz.
Sonrasında kenarlarından penseliyoruz. Voilà. Et on Evet. pèse sur les côtés. هذه فهمتها en turc. Sonuç bu kadar. Böyle yani. Très bien. نزيدوا لهم حبة. On rajoute une encore. Donc vous prenez une, vous laissez une, vous prenez une, vous laissez une, vous mettez les 2 pouces et vous tournez. Moi je vous dis ça, c'est facile. Hein. حنا نكملوا كلش, on finit tout et on revient Inch'Allah. On finit كلش et on revient. À tout de suite Inch'Allah. À tout à l'heure. Voilà, on est revenu, رجعنا لكم, أنا كملناهم كاملين, ça nous fait une bonne quantité en tout cas pour nous. Oui. Pour la quantité que je vais vous donner les mesures en début de vidéo, وفي صندوق الوصف في dans le descriptif, ça donne 60, tu m'as dit 1 kg De 1 kg 60 pièces. 60 pièces, voilà. Oui. Voilà, on a fini, شبكية, القريوش, voilà. باش نبداو, après quoi on va commencer, on va les faire frire. نقليوهم, on va les mettre dans le miel, نحطوه في العسل. العسل سخناه وزدنا مغرف كبيرة تاع مزهر. Donc l'huile, ensuite on a chauffé le miel, on a rajouté une grande cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Oui. Voilà. Oui. Evet, tekrar yeni geldik. Şekil vermeyi bitirdik. Şimdi kızartma ve bal işlemine geçeceğiz. Evet. Donc, bismillah, on va commencer. On a déjà fait quelques-unes juste pour tester. Oui. Au niveau, il faut faire très attention au niveau de l'huile. Il faut que l'huile soit ni trop chaude ni trop basse, hein, c'est très important. Donc الزيت تاعكم ما خصهاش تكون قوية وماشي قوية ضعيفة. D'accord? Bismillah, on va faire. Evet, şimdi başlıyoruz. شوفوا مليح. خصها تحمر شوية. Il faut qu'elle soit un peu brun. Oui, Un peu marron, un peu plus marron, pas hein, un peu brun. On va vous montrer. Après كي نكملوا نحطوها في العسل والمزهر تاعنا. qu'on a mis une cuillère à soupe de مزهر نحطوها في العسل. كي نعسلوها نديروا لها الجنجلان tout de suite. ما تبطاوش ما تسناوش. نوريكم. Evet, şimdi kızartıyoruz. Hafif pembeleştiği zaman da alt üst balı batırıyoruz. Balı batırdıktan sonra hemen susam koymamız gerekiyor. Çünkü sonradan koyarsak yapışmıyor. Voilà, هاي نحيناهم من النار. On les met dans le miel avec la fleur d'oranger. Oui. Tout de suite. On les tourne bien. On les laisse bien prendre le miel. Comme ça. J'espère Evet. que vous voyez comme ça. Evet, pembeleştiği zaman sonra buradan süzgeçten alıyoruz, balı batırıyoruz. Her iki tarafı çeviriyoruz balın içinde. Alors le miel, il faut qu'il soit chaud. Hein. Ensuite, on enlève. شوفوا. Yalnız evet. نحيو. هلا كل العسل خصو يكونوا سخونة. نحي. وكي نحي ناخد الجنجلان ونديرو tout de suite من الفوق. tout de suite نحطوه من الفوق. هذه هي. ها نحي وندير الجنجلان tout de suite من الفوق. هكذاك ندورهم في العسل. نخليهم يشربوا مليح العسل. فوق ساعة بصعوبة هكذاك. ça absorbe bien. Donc ندير الجنجلان نوريلكم. شوفوا مليح. ندير الجنجلان هكذاك. تشكر en turc. Teşekkür هكذاك. ederim. Comment tu dis? Teşekkür ederim. فوالا. هم هيك شوفوا شوفوا الشباكيه القريوش تاعنا هايدي. دونك حنا واش نديرو ونكملوا كلش وان شاء الله نوري لكم dans un plat de présentation. On va tout terminer وندير لكم في صحن التقديم. اوكي à tout de suite ان شاء الله. خلاص رانا ولينا كملنا كلش. on a fini, on a terminé. C'était très long parce que bon, on a fait une grande quantité. Donc les mesures que je vais vous donner, c'est des mesures pour 60, on l'a dit. Hein. Oui. 60. Alors après, ça dépend de la taille. Hein. Si c'est petit, ben vous en aurez plus. Si c'est plus grand, ben
vous aurez 60 ans à Oui. peu près. Voilà, donc on voulait vous montrer, voilà le travail. Hamlik. Je shahid comme fil jibna, c'est très très bon. On n'a pas encore goûté, mais on connaît les... Regardez comme c'est très très beau. Voilà, Chebakia, El Griouche algérien et Chebakia. Alors, de chef Yulko. Regardez comme c'est beau. Merci beaucoup, Yulko. Merci beaucoup, c'est gentil. Yataha saha. Je De traduis en rien, arabe. avec plaisir. Evet, sonunda böyle oldu. Bitmiş hali budur. 1 kilodan 60 adet çıkıyor. Bu kadar. Voilà, ما بقى لي غير نبقيكم على خير. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. صحة عيدكم. Bonne fête de l'Aïd. Comment on dit en turc? Bonne fête de l'Aïd. Bayramımız mübarek olsun. Voilà, je peux pas répéter, désolée. صحة عيدكم. Bonne fête de l'Aïd. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Au revoir. Salam alaikum.